Hello guys, good morning. Nagbunot sila guys, oh, naapoy naghakot, oh. Para guys. Darang kabaw, oh. Pag nangariton, oh. Diba? Mapo ni si Uncle Lito guys. Ah, Isa dito. hala. Dili di ay. Hala kadra. Lito nga saging ba nara, oh. Lito saging. Oh. Oh, lagi. Mapo na si Uncle Budok og si Juan. Pari Arne nga gwapo guys. Nara guys. Ayo, gwapo gani. Oh, mga artistahon kung mga naong ni sila. Bisag ina nila sila mamunutay. Mao jud ni sila mamunutay. Wala nila ni sa guys, pero maraming kwarta guys. Mao ni sila, daghang kwarta daw si Uncle Budok. Para sa Uncle Budok guys, oh, nagbunot. O di ba? Daghan na nila lubi oy. Mo ning lubi ni Kuandri guys, Anton Piguro. Oh, dili ni amo ha. Kay human naman amo ah. Oh, di ba? Thank you for watching. Follow for more. Bye guys.